Unsa man eh? Organic ra gud ni sir. Ako sir. Unsa man eh? Unsa man kadto sir? Sige bay. Nung sa mga sir. Organic ra gud ni sir. Organic yan organic. Sa kundi Organic ra gud ni sir. Organic ra gud ni sir. Organic ra gud ni sir. Nagunsa ka diri sir? Organic ra gud. Kini naalo ko diri sir mga kuan ra gani kining decoration ra sa imong organic nga bahog sa imong baboy. Oh sir, decoration. grabe nga pag organic nimo. Unsa man naghion nimo sir? Dili nimo sa balay imong organic. Kanding. Baboy ug kanding. So kani siya mga decoration ra ni aning organic ka saging. Decoration ra na sir. So kaning saging karon lugar diri nga gidala diri sa sulod mao ni lugar ni imong ibahog sa kanding ug baboy nimo. Adon. Ad-adon nimo. Unsa man isagol nimo sa kaning pets? Sago lang sa peg. Lalong gid. So mo ni mga higala no. So ano man ni sir kaning imo na din gisugdan ad-ad kanong na kuan man ni na may inad-aran dire? Sugdan ko na lang sir. Yan ang buntag. Oh. So muna mga higala na sugdan na ni sir og ad-ad ang organic nga saging kay bahog daw niya ni sa kaning niang kuan kaning niang baboy o kanding. So mo ni yang gidala dire kani kunong inyo makita dire decoration na daw. Nay, tinuod sir decoration na di sir ba? Decoration ra sir. So unsa man gitinuod sir? Tinuod ra gid nga bahog ra gid sa kuan sir baboy o kanding kining imong organic nga gidala nimo sa kwarto dire nga saging? Oh, kasiguran ko ng pigs. Sa gulan nimong page. Masudiling kayo. So unsa kaning kuan sir kaning ani sira kaning wala ba ka gamit og kuan sir kaning siya sir? Wala sir. Wala pod. Wala sir. Kurong pa rin So, pagkurog mo garing dayo. Gakurog lagi ka sir. Pagkurog siya sa organic. Nakay gagamit pa kag siya sir? Dili sir. Medyo siya ka kuan lagi yan ko no. Muna mga higala lagi. Pangurog siya na. So muna mga higala no. So lay pa ato no. Kinsay atong ma-interview, ma-istorya kalabot ni ini nga kuan karon dire. So sir kaning istoryahon ka na magtarong karon sir kanang naay barangay sir ha. Diha sa ka sir ba? Istorya ka na magtarong kay wa man sa kagibuhat nga dotan sir. Bahog ra magid ka ni. Wala sir, organic na mo sir. Organic ra magid ka. Sige sir ha, kanang istoryahon ka na karon sir ha, uban ang barangay ha. Sige sir, kani asa man diri atong ma-interview na istorya na to? No kalabot ni. Ha? Okay, naa diri si kasama nga Michelle. So kasama ang Michelle maayo nga hapon diha kanimo. May adlaw po sir. So unsa may maistorya nimo kalabot ni ini karon nga adunay usa ka lalaki nga na sakpan nga kamulo gaad-ad sa kaning gitawag og organic ka kahoy sa saging kay para daw isagol niya sa page ug ibahog sa iyang baboy o kanding. So unsay istorya nimo ani kasama Michelle? Base sa akong nakuha nga impormasyon sir, kana siya nga laki is kon gyud siya gagamit siya og siya. Gana gyud siya sir. So mo tong kuan lugar medyo kakurog ang lawas ka gani ha? Oh, muna sa nakita ra to diha, nakita mo to actual kung unsa yang gibuhat. Kung tarong kag pangutok, dili gid to nimo mabuhat nga mag-organic ka sa inana nga pamagi. So, pero unsa may matambag nimo ma'am sa mga babae karon makakitaan ni nga ang ilang partner or ilang mauyab mahilig kanang gamit og siya unya bisag unsa na lay manhunan. Sa akong tambag no sa mga babae nga ilang mga bana or uyab baka sa mga babae nga naay bana or uyab partner nga ayaw gid mo pagkuan ay gid mo pag patol ang mga laki nga gamit og siya kay kasagaran ba karon tungod ana daghan kayo mga babae nga na daot tungod ana anang mga lalaki nga gamit ana kay dili naman gud normal ilang pangutok sir kanang mga inana basta mag-ana. So ma'am itama lang kung mali ma'am kada sa mga tao nga gagamit og siya itama lang kung mali ha. Di ba ma'am nga daghan pod mga ginikanan nga tungod kay gagamit og siya ang maong amahan ang ilang anak ila pod na kuan tungod kay gagamit sila og mga inanang ang mga butang ma'am. Sakto ba? Sakto gid sir. Kasagaran na kung kana mga adik nga mga lalaki makabuot gid sila daotan kay mawala man guna sila sa sakto nila nga pangisig. Sige, so unsay mga matambag nimo ma'am sa gagamit sa siya mintras di pa ulahing tanan? So sa ako matambag no sa gabisyo og inana undangin na ninyo kay basig ayha pa mo magbasol-basol og dito na mo makamata sa bilangguan. Kay kana nga mga binuhatan iya na sa daotan. So sato pa ma'am, so sato pa makalimot ang usa ka tawo ana ma'am. O sir, mawala ka sa imong pangisip saktong panghunaw na sir. So sato pa bisan imong pamilya mahimong makuan nimo kung malimot. O makahimo kag daotan sir kung magamit ka ana mo na tambag lang ginako nga undangan nila kung ugaling nakabuhat na sila ana nga mga okay. bisyo. Itama lang kung mali mama. Di ba ma'am posible nga duha ang padulungan ana kung dili ma agtog minteryo
maagtog bilangguan. Oh, kana gid sir. Kung dili mo undang. Oh, kung dili ka mo undang. So sa to pa mo undang gyud. Mo undang gid sir kay Okay. para nga Okay, para nga dili sad makakumpiyansa ang mga babae karon ma'am, unsay dugang matambag maistorya nimo sa mga babae nga makakita ni. So sa akong tambag sa inyo mga babae no, dapat mag-observe gid mo sa inyong mga partner. Kung basin gabisyo na sila, wa mo kabalo, makapaniid mo sa ilang mga lihok. Tambagin ninyo mintras sayo pa nga undangan na nila kay basin kamo pa ang mahimuan nila dautan. Okay. So muna manghigala no, ay gid mo kumpiyansa sa mga lalaki nga mga inana, so mga babae. Kuan gid mo no. Amping gid kanunay. Dapat maawi gid mo. Kay kung sakto pag unahuna ang usa ka tawo nga gamit ana dili dapat nga mag-organic siya sama ni atong organic. Okay. So naa pa ba kailangan ika-sulti ma'am? Amora po siya sir. Okay. So kana na lang ma'am, bigay sa Labaon TV. Salamat kayo ug mayong hapon, may adlaw kanatong Salamat po tanan. sir.